हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखि पारथे मु कोठी अछि। हम जोटी काम करू टाकी से टाकी ऊपर मो टॉप लेवल रे अछि। तो तोडा हम नेटवर्क आइन ना से मु आसकी ऊपर अछि। तो टिके नेट चलाई बिल का आछि जस्ट 5-10 मिनिट बसछि कि नहीं वर्षा आसी गलानी। तो वर्षा बेसी जोर से आसिलानी सेपटे। तो देखि पारथे माने पूरा जंगल साइड रे लागिछि हम टाकी। पहाड़ देखि पारथे सब चारि पटे पूरा पहाड़ अछि। आ किछि हमर ऊपर टांकी ऊपर सामान भी अछि। गोटे सीडी अछि बड़ आउ आके जाली 2-4टा अछि पुनी एचपी गुडा को काठ भी सेंटरिंग इतरा से गुडा को भी अछि। आउ तो देख पारथु माने जंगल लागी पूरा जंगल साइड रे हमर टाकीटा गुडा अछि। चारि पट पहाड़ है पहाड़। केते सुंदर लागछि जगाटा पूरा मस्त। घर उपरे नाही बेसी 15-20 टा पाखा पाखि घर हबो। घर भी नाही एपटे देख पारथे घर केतरा अछि एठरा। एपटे को अल्प किछि घर अछि नहने घर भी नाही गाँ रे। टाकी साइड रे हमर पूरा रेलिंग हे जैछि। रेलिंग काम देख पारथे हम पूरा सजी टाकी रो। वेंटिलेटर टा हमर सेंटरिंग हेछि ढळै हिनी। टाकी भीतर को जिबा पे पुणी वर्षा भी आसी पहुंची हेलानी। वर्षा भी बहुत जोर से गलानी पुणी आउथरे वर्षा भी आउथरे पुणी दिलानी बहुत जोर से नहने पूरा भिज के अल्प दछि टिके भी जोर आसिले हम टाकी भीतर को पुणी पळेबा। तो देख पारथे मोर केते सुंदर लागु जगाटा। टाकी भीतर को जिबा केते किछि काम अछि कोन सेठी भी किछि देखिना जोर से पुणी वर्षा भी देलानी। तो चलंतु टाकी भीतर को जिबा। मान देखि पारथुबे हमर जो माने टाकी को आसे पे सीढ़ी कोठी अछि देख पारथुबे बहुत हाइट रे अछि किंतु माने सीट जो टाकी ऊपर आसे पे सीट को जगह लागिछि आउ धरई के टाकी ऊपर को जिबा पई एगुडा रोड गुडा को साइड रे छाड़ा अछि देख पारथु माने पूरा उल्टा हैला काम करछन उल्टा सब। मान जो सेई रोड गुडा को जो सेपड़ अछि सेबा एगुडा जो दिया हेछि सेगुडा हमर एठी हेबार कथा एठी हेबार थिला। सिना जो जणे भी जो तळु आसे ऊपर को तो से धरई के टाकी ऊपर को पूरा जिवो ना सेगुडा दैछन तो साइड रे। तो टाकी भीतर को जिबा में रास्ता हमर एटा हल देख पारथुबे। तो जिबा टाकी भीतर को सेति केते कोन काम प्लास्टर बाकी अछि देखिबा। तो चलंतु पुणी जिबा टाकी भीतर को। तो देखि पारथुबे हमर वर्तमान प्लास्टर काम माने अधारू गुटे इयरु अधा माने सरी ଯାଇଛି ମାନେ ଗଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଠି ମାନେ ଅଧା ଅଧି ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ଏପଟଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଏପଟଟା ଏପଟେ ପୁରା ସରି ହିଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛ ସିଡି ଆମର ଲାଗିଛି ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି କେତେବେଳେ କେମିତି ହବ ପୁରା ମାନେ ସଫାସଫି କଚଡା ଗୁଡା ଯୋଉ ବାହାର ପାଇଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଡି ବି ଅଛି ତ ଆମର କାମ ବି ସରି ଆସିଛି तो पुणी वर्षा दौला ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ଛାଡିଗଲା ବର୍ଷା ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଉଠେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ଛାଡିଗଲା ପୁଣି ଯିବା କିଛି ନା ଉପରେ ଦେଇକି ଚଲେଇବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଖାଇ ତ ସାରିଛୁ ଏବେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିକରି ପୁଣି 2ଟା ଦଳ ଯାଇକି ପୁଣି କାମ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି ତ ବର୍ଷା ତ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦେବେ ପୁଣି ଯିବା ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା ଯିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟାଙ୍କି କାମ ଏଗୁଡା ଟାଙ୍କି ଗୁଡା କାମ କରୁଛି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡା କାମ ବହୁତ କିଛି ସରିଯାଇଛି
ଅଳ୍ପ କିଛି ଟାଙ୍କି କାମ ଅଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାକି ଟାଙ୍କି କାମ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସରିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଏଗୁলো ବାକି ଅଛି କଲର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନଥିଲା ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛି ତମ ପିଲାମାନେ ତ ଆସିଛି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେବେ ଉଠିବା ବାହାରକୁ। ତ ନେଟ୍ ତଳେ ପାଇନି ନେଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଜାଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଏ ଜାଲିରେ ବସିକି ମୁଁ ନେଟ୍ ଚଲାଏ। ତେବେ ଟିକେ ନେଟ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି କାମ କରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ଅନଲାଇନରେ। ତ ତଳେ କିଛି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ଆସେନି ତ କ'ଣଟା ଦେଖିବ ତ ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କ ଆସେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକିରି ଏଠି ବସେ ଆହୁରି ଜାଲି ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଣି ଆହୁରି 3-4ଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ପୁଣି ମାନେ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ଚାଲିଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ନହେଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଜାଲି କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ବି ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ପାଣି ବି ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ଉଠାଇନି ହେଇନଥିଲୁ ପିଲା କମ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉଠାଇନି ତ ଉଠାଇଲା ପରେ ତ ଆଜି ଉଠେଇକି ଷ୍ଟକ୍ କରି ଉପରେ ରଖିଦେବୁ କାଲି ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ କାଲି ଖୋଲି ଦିଆହେଇଥିଲା ତ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ବସିକି ନେଟ୍ ଚଲାଏ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ